Oke sahabat, poin 1 sahabat ya. Penguku sahabat. Oke sahabat, penguku gagap sekali, beratus kuku sahabat. Oke sahabat, poin 1 sahabat, kita poin 1 hari ini. Poin 1 hari ini sahabat. Oke ini sahabat. Oke, tapau sahabat, tapau hari ini. Akhirnya tapau juga. Tapau sahabat ya, kita lihat. Tapau juga. Oke sahabat, tapau juga sahabat. Tapau dia. Sudah kena jerat, masih mau kuku sahabat. Wah, kena racik 2 sekali 2 sahabat. Sekali 2 bos. Oke bos, mantap.
Oke sahabat, poin perdana. Poin perdana sahabat ya, 500 kuku. Ini poin perdana sahabat, tiket latihan. Tiket latihan sahabat berhasil mengangkat poin 1. Sahabat ya, tiket perdana sahabat. Oke sahabat, oke sahabat, ini dia, sahabat, ekor patah-patah sahabat, ekor patah ya. Mantap, poin perdana, tiket baru sekali turun.